ঝুমুর রানী পূর্ণিমা মান্ডি। পূর্ণিমা মান্ডি মানে আমাদের সাঁওতালি সম্প্রদায় সকলেই জানেন। আমার এখান থেকে অনেক অডিয়েন্স রিকোয়েস্ট করছেন আমার ভাষাভাষী, আমাদের ভাষাভাষী যারা মানুষ এসেছেন, তো দু একটা সাঁওতালি গানও রিকোয়েস্ট করেছেন। অবশ্যই যেন দু একটা সাঁওতালি গান হয়, হবে তো? আচ্ছা হবে। আচ্ছা কারা কারা শুনতে চাইছেন একটু দেখি তো। কি সাঁওতালি গান হবে? হাত তুলে, একবার হাত তুলে। কি বাত! সত্যি আমি জানতাম না যে আপনারা এই গান শুনবেন, সাঁওতালি গান শুনবেন, এটাই আমার খুব ভালো লাগলো। আচ্ছা চলো, যেহেতু পূর্ণিমা আদিবাসী সাঁওতালি পরিবার থেকে উঠে আসা, প্রথমে আদতে সাঁওতালি সঙ্গীত শিল্পী ছিলেন। শুধুমাত্র আপনাদের ভালোবাসায়, আপনাদের আশীর্বাদে এই জায়গায় আসা, এই মঞ্চ পাওয়া, এই ঝুমুর রানীতে পরিণত হওয়া। তো কি ওনার কণ্ঠে যে গান দিয়ে উনি শিল্পী জগতে উঠে এসেছেন, সেই একটা সাঁওতালি গান হোক নাকি? হবে? ঠিক আছে চলো। কিন্তু ঝুমুর গানে, হিন্দি গানে, বাংলা গানে যেভাবে এনজয় হচ্ছে, কিন্তু আমাদের সাঁওতালি গানে তো এনজয় করতে হবে, হবে তো? একদম। চলো একটু হাত ধরে ধরে, বসে বসে একটু হাত ধরে ধরে দেখবো আমি, ঠিক আছে? চলো চলো, কতটা এনজয় হয় দেখি। चेतन चेतन रोड राधा दो गुन खुशियां फेरा दादा आदो चेतन चेतन रोड राधा दो गुन खुशियां फेरा दादा कैसे छे मासे मोने में ना खा ना काम दोला दाई में से सरी एकदम मासे मोने में ना खा क्या हुआ मोने में ना खाना काम दोला दाई में से কি হবে তো গুরু? কি বাত! চলো সকলে चेतन चेतन रोड राधा दो गुन खुशियां फेरा चेतन चेतन रोड राधा दो गुन खुशियां फेरा मोने में ना खा मासे मोने में ना खा मोने में ना खाना काम दोला दाई में से मोने में ना खा मासे मोने में ना खा मोने में ना खाना काम दोला दाई में से चेतन चेतन रोड राधा दो गुन खुशियां फेरा चेतन चेतन रोड राधा दो गुन खुशियां फेरा मोने में ना खा मासे मोने में ना खा मोने में ना खाना काम दोला दाई में से मोने में ना खा मासे मोने में ना खा मोने में ना खाना काम दोला दाई में से কি বাত! সকলে মিলে তালে তালে। हट पागल चला रे हो आयो बाबा को माना कियो झर नहीं चला रे हो मिल गए एगेरी हट पागल चला रे हो आयो बाबा को माना कियो झर नहीं चला रे हो मिल गए एगेरी नुआ मोने इलन हिर दिखाते चिको तेरा आवाज़ दे पल रो नुआ मोने इलन हिर दिखाते चिको तेरा आवाज़ दे पल रो चेतन चेतन रोड राधा दो गुन खुशियां फेरा दादा चेतन चेतन रोड राधा दो गुन खुशियां फेरा दादा मोने में ना खा मासे मोने में ना खा मोने में ना खाना काम दोला दाई में से मोने में ना खा मासे मोने में ना खा मोने में ना खाना काम दोला दाई में से সকলে মিলে তালে তালে কি বাত! সকলে মিলে তালে তালে। লীলা লীলা। আচ্ছা দিদিদের একটু হাত তুলবে কি ভালো লাগছে? Ready? চলো হাত তুলে একবার। ঠিক আছে চলো তালে তালে। झूला झूला अरे माताला झूला अरे झूला झूला अरे माताला झूला अरे हे रानी पोय रानी अंगोईने दासा तुकिने खेलट कनो हे रानी पोय रानी अंगोईने दासा तुकिने खेलट कनो झूला झूला अरे माताला झूला अरे झूला झूला अरे माताला झूला अरे हे रानी पोय रानी अंगोईने दासा तुकिने खेलट कनो क्या बात! हे रानी पोय रानी अंगोईने दासा तुकिने
থ্যাংক ইউ কি ভালো লাগলো একবার তালি হবে না সাঁওতালি গানের জন্য আচ্ছা এবার বলি কথাগুলো